Annabi be wono video partager de onga keye de na jamane ma e fanno ma atone ki de bascot lañi baro bi no walisa makuti be ala se wona suma ala rasima ya no santé ya fama ka keye tumate wota de ye tumate na wala do ko ndele dara ra fon ko tigi bascot lañi wali baro bin salam alisa kan de yetite mu tongo ma pa fi ma pasma otan de yetite mu tongo ma automatique na biri wali ala ka barayi ma wonna fi de wonna bon se fe girma so na mari ala ka sembe fi ma video partager yandi ala nu annabi khabira ala ko bore fa to madina ga kerenge de invitation na fa ma mu no biri tongo de no mande na tongo de mu no mande tongo de to no sigari applause pour les rasigina memoria gisigi sa fe na memoria na kolo écoutez-moi ça yo memoria sigi sa fe na manna kolo obili wa salam ale basko nyama wa salam ale wet gine won wali baro bin khaybura binga khaybura wot gine baro bin khaybura binga khaybura gine forestier baro bin khaybura binga khaybura tanara fonte tigi chef d'état major no nyama no magroupe boro bin salam alaysa de réseau plateforme bascot line plateforme damane obe on wali ala barayi fi obir manere musori tanga musarjeri mirina sofe plateforme tamma daran sarjeri mirina sofe plateforme daran langri laila kamarama anu alia molota de na mirina soma plateforme babara salam ale bari khaibu makolo ga yusuf moriabe masem de tamazon boro khaibu laila kamara makolo gobe boro khaibu abubakar bankura boro khaibu Banter Berese Mori Kamara Baro Khaibu Folke Kutigi Wakolo Wanda Bonsefene Bem Sumbari Khaibu Issalam Alenga Kerengi Salam Ale Boro Bini Khaibu Rena Yamanema Europe Kui Rena Amerique Rena Afrique Boro Bini Khaibu Folke Kutigi Bini Salam Alenga Kerengi Alhamdulillah Rabbil Alamina Albara Wom Fenyen Khairi Alaganu Marifani Fi Woma
nga kerenye mbara obiri nuwali sa wona ludunya ko nyi dede la Guinée nyama afinda fulera afinda sosira afinda forestiera afinda maninkera nga kerenye ntanara fonke kuntigi baskot lanyi wa kolo wonna germa soina wonna la Guinée ga germa soina wa kolo wonna germa soina ga wonna bon safe germa soina na ku mbara obiri salam alaysa obiri nuwali kifanyi wom fama wongonyi khafe nam falade to alhamdulillah rabbil alamina baskot nyama ala na gam fi woma wonna man alhamdulillah rabbil alamina kono wom fama falde wom fama na itade moria barde be ga kolo fe na gan lintan fe baskoto a fe sanke bir moriane de yo anu moria khamuna baskotra ina me baskot wi region nara soloma saka ta soloma saka kuntigi soloma saka nene malamma folo fe kasama hasa do telemile la ba telemile na ba na baskot nan ku fo ngaben dinam folo umborbe an nana non diranga keringe fo ngati mendinam nga keringe on wali alha bara yifiuma dende yete basara khaira bohibe akolon alamidu mahambi dende yataba salagera non dibe akolon alamidu makhambi wono wonyo gara sigamane o masaya furema ne bilim barata masare soto fasakhilima manifestation fe kui fasakhilima demokrasi khasabati won khonni fasakhilima non di no mamali de kinaga wonna mane bilim be bilin salam ale migede ga de fanta masare rabare ngwama ne bengune ga kote de ba lukyoki mige adam nan tam fanta masare rabare ngwama ne be nuwali kifanya la gamen ni bara yifema kone ga kole na ina kwa na gankui ina miskina ya na gankui ga kole ngubiri nan na miskina ya kui de ngufa mutaga mawade gesega ngumu wataga mawade yanyira ngumutaga mawade numarela ngumutaga mawade kwera fazaklima angunga kerenye ne yatabaga saragera manifestation fe kui la Guinée be alhamdulillah rabbil alamin nga kerenye baskot nyama la Guinée nyama obidin salam ale wona lu dunya ngonyi dede wamma kuntiki ba alay seguna suma an wali kifanyi alaga sima ya nu sante ya fama nga kerenye tulmate watan ne yeti na mapazi ma baskot lanyi fonke kuntigi fe na gan nangi fe umma bohima marigi setane na gan tamfar bohima anu kafriya na gan ba far bohima marigi won ala magan ni mane ala na kafriye makuya wonna ne rewa mo mabohi kana fe ne rewa mo barbore ya tukun samfe gundira munafanyima gale ga munafanyima bonse ga munafanyima marigi ala ne makuya wonna won bana la Guinée fe ne de marigi ala la Guinée Mali ala la Guinée sutura baskot nyama wa salam ale khodo khne wakeli khne wasude gife bi da fala baskot nan khumma ba baskot nan lamma khakeli nga kerenye tulmate wona ludune ngonyi wonna kolon wonna kombana ga wonna bon safe na yalam fe non di fari tinginyi fari fi ga fari fula fe muna gankui so fe muna gankui manike fe muna gankui foresi fe muna gankui anu mendina non di ra fo ngati mendina ma wonna germa soyna ala ko tun demokrasi sabati makina ga won khonni wonna germa soyna ala ko tun yatara lulu mo ngoni kina ga wonna germa soyna ala ko tun si yo ya tan akoni grama kina ga won khonni wonna germa soyna ala ko tun bonse fe sabati makina ga wonna germa soyna won ngama sel la gina de birimbe wonna germa soyna ga wonna la gina birin nanga germa soye wonna bonse nan birin ka germa soye nga kerenye tulmate ala nun annabi gafira wonga tinnon di ma wonga non di khanu fena ganyi langa baskot langu tambara seri bannum manyame kono alhamdulillah rabbil alamin ngu kelgna ngu na tingu tudede parce que nguna gam fala yimangebe nguna gam mujitebe nguna gebe ngwama na ngwama demokrasi na ngwama na ngwama ne legine de galan ngwama na ngwama ne fula fe ganyon la gine manika fe ganyon la gine so so fe ganyon la gine fola se fe ganyon la gine wombiri nga findi nga kerenna wombiri nga findi fafa kerenna wombiri nga findi la gine kananna wonna mo bon se fe na mato wonna sinyo ya na mato wonna ga wo manga kernya ga me wonna la gine na mato ba wombiri malangi lang la Guinée nanna
anu mendi nan non dira fo ngati mendi nam nga kerenye wonna kombane alhamdulillah rabbil alamin membre FNDC migna ga sugu mbara sewa kono musewa ri moyena manwari moyema bilenkna manwa moyema bilenkna manwa moyema bilenkna manwa mone la gine debe mone sose debe mone fule debe mone forestier debe mone maninke debe bala gine fenara khawonti wombar geni wongeni madi ga kerin yara koti fe nara fula fe muna na hankui mani ke fe muna na hankui so se fe muna na hankui fora si fe muna na hankui won keli won na mase gimangebe alfa konne no ga gouvernement be afazaglima ala gina nyama ina keleri afule ga mukeleri so se ga mukeleri fora si ga mukeleri mani ke ga mukeleri la gina di bir nan keleri afazaglima constitution masarfe anguma be kono fama le révélation na bade obe nana to nwa mo ha video partage ala ko tundunya bin khato ba wa kolo won fama non di ma bode on bode be na lo perkani nga kirin alhamdulillah rabbil alamin ngwa mekhna a contrandi bar salfa kondeli ala gina de na e muting 3e mandat fema ama muno ma présenter de kono na kui politique na ne yira nana to mo ngwa men ni ma bo fe o balo perkani nga kirin ngamo bo balo kansi yo alo la kansi ba khale kui alfa anahe awa mafafe mikina na hamanga ya tungwa gaso mikira kono na handangi stade nongo ebar menni khili tongo efi ila hazilan sana kontema alga ya fama alga riyan na fama bala gina de won mu mange wali wama fo mange na dangi temu daga won fasa wali wafe kono na kan non dira fo ngati menni namma na kan fala ma wa fala alfano aga gouvernement bay ke wa me gala gina tabir inglisa fe general lansana konte na kan mi khanu khoro na mi khanu me faxi menni nan non dira ina politique na kan khumma wa fala yebe ina ga an khu ya bar rabin khu ba dunya kono botere ba na ga ilang bas kotra ngumelu manato ngumelu manatina bura alfano aga iklan ana ga gouvernement esigamane efasiga kiyoki kone esigamane menina nondira fo ngati menina na wonna wombor mali mo ngombor mali nondi na mfari ntana ra fonke kuntigi nga kerenye anaka amanga ya tongo fa ha so baskoti alfa ga khali man kutinki ngutan wa mana hangi tafe alfa no ha gouvernement ba ha kolon meri mu mangaya tongo ma eso meri ala na mangaya fima mekma na na kene ngwa ma na ngoma élection libre transparent na organiser won khonyi kono wa ma na yita fe obe yi fichier ne reki mi re sigare c'est la science fichier ma kono fichier ne reka mu fire yam fantia na na yi fichier ma abo kono na fala fe obe ki Khowa mo lara khomo mo na khalara khari la Guinée bila recensé parti na na lu RPC parce que ngutan na mo horon ngi seni ma recensement fe yatukui moi mo horon ngi seni ma e na ge recensement na parce que era Tongo région ma Moura Kolon Haute Guinée il a eu combien de personnes qui sont recensées là-bas Ngula Mangwa Kolon Moine Guinée il a eu combien de personnes qui sont recensées là-bas Guinée forestière fanaki, Baskot fanaki, parce que ayant fait un yalanri, et ce gars est falsifié. Et votre Guinée a population nate, donc il fait Baskot a population na, donc il fait moins Guinée a population na, donc il fait Guinée forestière a population. Anu voulez nanaki. Pere fala. Aha, Baskot bini représente 8%. Oh, Moussa Mayaroma. Ah, Guinée forestière 10%. Firaina naki. Alors, on la maonga na hankolo. Gi fichier na reki. Gi gouvernement ngida. Gi fichier mu firarto, amu firartina buda. Hore sansema de basaria nara, citoyen bidinka droit nara. Kono wallahi billahi, ha wonting election fema, wonati referendum fema, wonka kolo etalangeni ma.
ba wonna Afrique ne wonna ko na kan ngima Afrique surtout la Guinée na mara magui qualité modèle ibiri na Montereira hal la Guinée dibira ça non au référendum hal la Guinée bira ça non à la modification de la constitution à minimum oui à la modification de la constitution. Vous savez, on doit être clair entre nous. Nous savons comment ces clans sont organisés. Ils sont prêts à payer tout. Donc, ce fichier électoral n'est pas propre aujourd'hui, n'est pas propre demain. Ce que je vais vous dire, Wotamba Scott Yama, Wotana Wutan Sugandiri, Mutanga de Roberto, Rangu Fata Yire Humafalade, Mufata Soseana Humafalade. Si réellement nous devons défendre la communauté Soussou, parce que c'est notre communauté, parce que c'est la Guinée, parce que c'est la communauté Soussou qui doit se lever pour mettre fin à ces conflits. Et c'est ça la vérité. Menina non dira fo ngati menina mo. Yena mo ontongera on findi sarga kanera, yena mo ontongera on findi kontira kamalira, yena mo ontongera on findi sakderira, yena mo ontongera on findi mietra, yena mo ontongera on findi yusisera. Moutanna combat nare, alors que ton basque contre Kelly, alors moins Guinée qui nare, basque contre Kelly, Guinée forestière de Fanga Kelly, haute Guinée Fanga Kelly, démocratie rasabati la Guinée, Mangayo Mangafa, Aranya Souli Raba, Ranya Souli Dangi, Gounia Souli Bata Soaira, Rawala Fangira, Ramouala Fangira, Yasouli Nadangi, Amangaya Bengi, Akel Borima, Menina non di la Fongati Meninama. Sur ce cadre, il ne faut pas s'attaquer à les choses cadres sous. Et de bon c'est fait, na so ce cadre ne qui temuna lance le compte na mangaya lance le compte à falna ebe alga ya fa lance le compte ba lance le compte à falne lance le compte à falne ba na nga kerenye ane autant société ne na gouvernement kui ane o bar ko biri so togo ane wonyam bar so parti politique financé fait mais les société ne na Alpha Condé Rabilato, on est allé nous lancer le compte soutenir, est allé nous lancer le compte financement, économiquement, est allé nous couvrir ton goma, et na balance le compte ira, et nous parti politique soutenu, et l'Alpha Condé Mangaya soutenu, à l'occasion il n'est rien qui, moi colon, nous sommes bien grillés site fait, qu'on est temps, lancer le compte n'a rien, bar confiance à Oma, mbar laura, howal non difari, nana wonu ala nantagi, qu'on entend gouvernement nana yira, ntamuna betore, nsar burama ya wolfe mata, qu'on en a fala mobe hoti non dima wala Guinée yalan fire fari wala Guinée yalan tingni fari e nu musela ba ma nu kelma nu kobri munya na kobri na munya ma e tongo ete kan hamuna fanyira ete gade hamuna fanyira ete kan gade mbaya hamuna fanyira e nu parti politique est soutenu allo RPC Arc-en-Ciel Alpha lancer compte Gerklima to wa fale be lancer compte hay baraminei lancer compte hakke baraminei eti emuti mutan na ham falahi dende fa la Guinée mangaya ala barkiti na mangaya ra menina non dira fo ngati menina ma rewama radune bining bakwa bore minden num minden naba musekhli salan sana konte khumma ngutanga organisation na reki baskot organisation amukana mato amukana matina nana to Laila Camara na mane wobe Youssouf Moria na mane wobe Alia na mane wobe Tadiri Balote na mane wobe ala nu annabi khafera mse saho ala nu annabi khafera Mematullah Camara ala nu annabi khafera Ntara Maliki Camara ala nu annabi khafera wonen dende na soma yi platforma na angle baskot lani waka yi khafe yafe waka kolombirinara na ganna wo makan waka kolombirinara na ganna bon sefe waka kolombirinara na ganna baskot be waka kolombirinara na ganna la Guinée be nga kerenye mrenere minirito de sewa konanta musewa ri ngono khne be surufu maya namma la Guinée na fanto baskot na rade kala Guinée kanato baskot na rade botraba na haylangu sosodera botraba na haylangu baskotra kuntigi sagam magor fera wonkhonyi arabakh baskotne khoti obon se fe mato onandi mato wala Guinée khumma fala o baskot khumma fala
Khawomuti tamunde fo wongir Guinée Bissau de bangu tangune germa soma non dinam fari anu fire fari anu tingi fari wa fala alifa kondebe anu ga gouvernement ina rangu tanwama union national langoma ngwama ne ngwama sen la Guinée kabirimbe ngobirin gakele ngobirin bakele fula femuna soso femuna maninke femuna forestier femuna ngutam bon sefe na hanjalam fe ira bon sefe yalam fe nama yiri bore ga bon sefe kana ino me rabon se fe ya la de kono imi bore rabon se fe li kata bilin la région bilin na la wonna won belga so mbore yi wonna hanga kele nyala koti won siga mane yare ma ko munarba on bal losi nga kele nye to video ma goma alhamdulillah rabbil alamin daga na su kui emir na kan kui marigi alaki tangama ba wonna bo hina masariya muna den daga kono gutan na kan fala ma fon kebe muna kan fala ma bascot bardebe wakeli woti de publication na bane fonction publique 2018 wakhle mato wala mbe mato wa koloma yamfante ya na kan na la Guinée wa koloma fe na kan dangi fe la Guinée donc to ma message wonga kolon alamma wonga ti wonti de ala ko tun démocratie sabati makina nga kenya ala ko ti makina ala Guinée fa bascot na la de khala Guinée kana baskot na la de ngugel maso na hanna ba ala ko tum ngene re soure re benyi ena ne benyi parce que sour fumaya na kui nga kerenye na kui wonga kolon womma baskot moria ke wotana la Guinée kana fe moria badde wotana la Guinée tukun sanfe wotana baskot tukun sanfe anu wokelem khamuna baskot capital na khindi anana khindi amulam fefe wora kolon wom mulan khnama khindi amulam fefe wora kolon kumuna la paix baskot capital na khindi anana wonga fala wonga so se cadre be waliki mufa wonga fala Guinée cadre be waliki mufa wonga keli wonga ti wonti de wonga nga keli nyala koti wonga bon se fe yala wonga ombore Mali wonga la Guinée Mali démocratie ra sabati na lan finni mo mbiri ka muna fanyira kono na fala ma so se debe na ngita ma baskot badebe ala nu annabi khafira wobiri nga keli wati woti de ala kotun ala se khuna suma ko bala mi khima gor kuntigi yara fo gati na wa balo soayira khawa balo soayira anondi fala manana kui Roma balo soayira awule fala manana kui ba ga mi balo ma yira amuno manon di fala de ala siria famu kamalihi alhamdulillah rabbil alamin mi gele ben ga FNDC khubat tera benyima baskot la nyiba tera benyima la Guinée ba tera benyima kono ndende fanna yi fumaya modele kui e matsur geli fumaya kui dictature alpha ikonde yira wa fale be gane fambenyi donc o mato vidie nanara ala nu annabi khafira hala Guinée fa baskot la Guinée na wi hala Guinée kala baskot la Guinée na wi wonga kolo maso se cadre de nana o mala Guinée cadre de nana na sala konte ne khira fan khoro e sutura khoro ay masuira khoro ne na yamfahi parce que ne na nu parti politique et financement e ko birira ala ko tira lan sala konte gere o mato vidie nana lara ntala man nara fon ke kuntigi baskot la nyi nga kelen yo birin nuwali ala ko birin barayi otan ne birin heti tongoma wonga kolo so se fe fana kinere so se fe barkana wonga kolo baskot barkana ha o muti woti de wonga bon se fe yala wonga la Guinée yala wonga non dimato wonga ti non dima won bar losi yukun kuina ga kui fule mudula mai kui maninke mudula mai kui forese ma message to na ara fule mudula mai kui so se mudula mai kui maninke mudula mai kui forese mudula mai kui la Guinée kenan mudula mai kui ala nu annabi khafera wonga kel wonga ti wonti de wonga la Guinée yala wonga bon se fe yala ala nu annabi khafera yikomba la reki ma gile muy kui kana hanti baskot la mane kana hanti démocratie so mane la Guinée hamuna rankene fu la Guinée maba na ganna te basara khaira igundi hamuna fanyima itanga demba ya hamuna fanyima ira baskot tongo ira bon se fe tongo ira sa plateau kui ira mati yete kanga hamuna fanyima khubiri basara khaira menina non dira fo ngati menina ma nga keren la Guinée ke o ha ko wombiri nga kere wombiri ba kere wombiri nafse sa se kere nan kui hala Guinée fan afang fule nanna hala Guinée fan afang manike nanna hala Guinée fan afang sose nanna hala Guinée fan afang forestier nanna hala Guinée kana akana biri nanna sife yomuna menina non dira fo ngati menina ma mato video nana ara chef d'état major baskot lanyi won wali ala nu annabi khafera wonga kele
wonga ti wonti de demokrasi ga sabati wonkonyi alga bara ifi obirima ntalan nara fonke kuntigi baskot lanyi won wali mbaro birin khaybu de khaybirin ke titon tantungo ma fafi ma pazima wonga fa bonse fe yala wonga fa la gine fe yala wonga nga kirin yara koti won wali wama union nan khomma alga bara ifi obirima alga won tanga sinyo yama la gine alga won tanga sinyo yama la gine alga won tanga sinyo yama la gine alga won mabori rimbeli alga demokrasi raso la gine alga muna faylu la gine de birimbe ala nu annabi khafira wonga keli wonga ti wonti de mato message nan nara fonke kuntigi baskot la yi khlira o makuntigi be khlira lay cheikhuna suma o ma fonke khlira o ma gine khlira o ma gine khlira wonge khlira won wali marigi alha abara ifi obirima otan rebi titanto ngoma fafi ma pazma fonke kuntigi baskot la yi chef d'état major otan bon sefe waya la male baskot ya la male non di fari anun tinga ni fari narando ara wassalamale alha bi abara ifi obirima yigere na ki wala mo ka continue handende fa khala barakiti nara menina non dira on wali kifani fonke kuntigi baskot la